Pila ka buok? 2. 3 sa 6. 2. 2. O, sige, 2. Encircle dara. Ano? Next. Pila? 3. 3, sige. Pila ka 3 sa 3? Sa 3 sa 3. Pila ka buok? 3. Tarong. Kabalo na. Asa ng hands ni mo? 3 man. Sige. 1, 2, 3, Oh, pila ka buok? 3. 4. O, si 4. 4, ana. Kadin sakti. Pila ka buok? 3 sa 3. 3 sa 3. Kung i-group ni mo ang 3, pila ka buok man. Kung imuong usa ni mo, pila ka buok? Pagpadlis daw. Hindi ka maglibog. Sige. 1. Ay, 2. Sige. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay. 1, 2, 3. Oh, wala natin. Inya. Sige. 1, 2, 3. O, inya. Badlisi na. Badlisi ang tulo. Sige. O, pila ka buok. Anong uno man na? 3 ram na akong giingon. Okay, 3, 3. 3 ram eh. 1, 2, 3 unya. Sige, i-group. Ana? O, pila ka buok? 3. Anong 3 man? Ana, kasi 3 siya pun. Anong 3 man? So, pila man nakabuok? 1. O, 1 ka buok. So, usa ka circle. Sa Asa naman to?